علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ روزانہ رات کو 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہم لائیو براڈ کرتے ہیں، اور ابھی بھی 8 بج گئے ہیں اور وعدے کے مطابق ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، کسی اعتراض کا جواب لے سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مناظرہ کر سکتے ہیں۔ تو حاضر ہیں جناب، حبیب صاحب بھی آ گئے ہیں۔ السلام علیکم جی حضور، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خریداں جی اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حضرت رکھتا۔ بہترین ہو گیا۔ یوٹیوب پر بھی ہمارے موڈیریٹر حبیب الرحمان صاحب آ گئے ہیں، اور ٹک ٹاک پر کاشف بھائی آ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ طبیعتاں ٹیٹ ہے جی استاد محترم، کل ہی پہنچا ہوں، طبیعت مدینیوں ہو آئے ہو؟ یہ ظالم لوگ پکڑے جانے والے ہیں ماشاءاللہ، تے مدینیوں ہو کہ تے بندہ ٹیٹ ہو جاندہ، تو ٹھلے ہو گئے۔ دھوکے باز ختم نبوت کے بس میرے نال تھوڑا جا امتحان سی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ٹھیک ہو گئے۔ ان کے قریب اللہ آ خیر گئے فرمائے، کہ یہ خدا تعالیٰ ایک نشان، اللہ خیر فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ سکھ چین خوشیاں اللہ عطا فرمائے۔ ان کی زبانیں سنو، ان پر ختم لعنت نبوت پڑی کا اور کام کرتے جائیے اور سکھ چین پاتے جائیے۔ اور بکواس اور زمین حضور علیہ السلام سے والہانہ پیار کیجئے، اسلام احمدیت کی طرف محبت کیجئے، جوگ در جوگ دیکھ چاہت کیجئے، جو ہے نا بڑے اپنی جان سے بڑھ کے حضور سے پیار کرنا۔ اور انشاءاللہ یہ اندھیری رات اچھا نذیر صاحب، جان سے بڑی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا مجھے میری بات سنیں، آل اولاد سے بھی بڑی جو چیز ہے نا وہ جان ہے۔ آپ مرزا صاحب پہ ایمان لاتے اپنی آل اولاد، ماں باپ بہن بھائی، ماشاءاللہ۔ اپنی اچھا یہ جان بتائیں، مرزا غلام سے قادیانی بھی صاحب نے زیادہ کہا میرے ہے آقا حضور علیہ کہ جو السلام سے لوگ داڑیاں پیار، منڈواتے اور نصرانی محبت، لباس پہنتے ہیں، الفت وہ کیجئے۔ اس آسمان کے نیچے بدبخت ترین یہی مخلوق دین آپ ہے، ان کی بات یہی کو مانتے ہیں؟ ایمان ہے، یہی زندگی ہے امامت البشرا ایک مسلمان، ایک مومن۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی خلفاء ہیں وہ پہلے داڑیاں منڈواتے تھے، اور تو کیا وہ حضور بدبخت علیہ ترین مخلوق السلام مرزا سے صاحب کو چھوڑ پیار دیں؟ اور محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ نہیں نہ پہلے منڈواتے تھے، میں ابھی تصویریں لگا دیتا ہوں۔ مرزا آپ کے سارے غلام مربی داڑھی قادیانی منڈے ہیں، وہ داڑھی نہیں رکھتے، تو مرزا صاحب کا حوالہ بھی لگاتا ہوں، اس کے مطابق بتائیں کہ کے آپ مرزا اوپر صاحب کی لعنت داڑھی کو کی مانتے ہیں۔ چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ نا، ایک منٹ۔ سراسر لعنت یار کیجئے، جمبا صاحب کی صبح و شام کیجئے، نذیر صاحب، ہم جمبا صاحب کی مرزا بات قادیانی پہ لعنت جیسے کیجئے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب پہ ایمان رکھتے ہیں، اس گندے کو اور گندا کیجئے، چھوٹی داڑھی خط کیوں رکھتے ہیں وہ؟ اس ننگے کو اور ننگا کیجئے۔ قول کے مطابق بتا رہا ہوں، میری داڑھی تو بڑی ہے نا، میں تو مرزا صاحب کو تو ہی مانتا نا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں ہر ایک کہ جو کی مرزا صاحب نے پیار یہ محبت فرمایا کا اپنا اپنا کہ جس انداز آسمان ہے، کو بنا دی وہ اس کے اور نیچے مبلغین ختم نبوت کا اپنا ایک انداز۔ نصرانی لباس پہنتے ہیں، تو آپ کے خلفاء تو وہ ہم مرزا طاہر اور صاحب کچھ تو نہیں وہ کر پہنتے سکتے، تھے، ہمیں وہ اور کچھ ٹائی آتا بھی پہنتے نہیں، تھے اور وہ نصرانی لباس بھی پہنتے تھے، اور ہمیں وہ بھی نہ پہلے داڑھی منڈے تھے۔ نعتیں آتی میرے ہیں، پاس سب کی تصویریں، نہ تو کیا جب وہ تلاوتیں داڑیاں آتی منڈواتے ہیں، تھے اس نہ ٹائم ہی بدبخت ترین تقریریں مخلوق تھے آتی یا نہیں ہیں، تھے؟ نہ ہی کوئی صوفیت آتی کہاں سے ہے، حوالہ لے رہے ہیں؟ یہ لگائیں نہ کوئی تقوی پرہیزگاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے یہی ہے۔ اور اس پر اللہ پاک کا ہم لاتعداد شکر ادا کرتے ہیں، لاتعداد شکر۔
जब हम अपने गुनाहों को देखते हैं और अपने काम को देखते हैं तो फिर हमें अल्लाह की रहमत का एहसास होता है और हम कहते हैं कि अल्लाह पाक हम गुनहगार तो हैं, गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह पाक तेरे महबूब की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। उस कज़्ज़ाब और दज्जाल जिसने ना सिर्फ नबूवत का दावा किया बल्कि कहा मोहम्मद ही मैं हूं, उसको नंगा कर रहे हैं, उसकी असलियत लोगों को बता रहे हैं। अल्लाह ये काम अगर तो तेरी बारगाह में ये रत्ती बराबर भी कोई इन्हीं इब्तदाई कलमात के साथ हम बराड़ का आगाज कर रहे हैं। बराड़ का उन्वान है जनाब, मेरा नया रिसाला है मिर्जा कादियानी मसीह बीमारी, मिर्जा कादियानी मसीह बीमारी। मौजू यही रहेगा बड़ा और इधर से हमारे काशिफ भाई हैंडल करेंगे और यूट्यूब पर हमारे हबीबुर रहमान साहब हैं। गुफ्तगू का आगाज किधर गया नजीर? मैं अपने मॉडरेटर से कहता हूं कि शुरू कीजिए। जी काशिफ भाई गुफ्तगू करेंगे, इब्तदा करेंगे। इस रिसाले के अंदर मिर्जा कादियानी की 270 बीमारियां मैंने लिखी हैं, जो कहता था कि मेरे ऊपर वही नाजल हुई है कि हमने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है, कि मेरा खुदा जल्लाश मुझे कहता है हमने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है। उसकी सेहत के ठेके के साथ ही जहां भर की बीमारियां उसको लगी हुई। अच्छा यहां पर ये भी अर्ज कर दूं, ये देखें जी, जब आपको कोई बीमारी है, ये भी एक वजीफा बताने मानते। अभी मैंने कोई भी बीमारी है, बीमारियां बड़ी का हवाला लगाया जिसमें वो कहते हैं कि जो दाढ़ियां मुंडवाते हैं और नसरानी लिबास पहनते हैं ये आसमान के नीचे बदबख्त मखलूक हैं। आपने एक तो अब ये हवाला दिखाने के लिए जैसे ही मैं पीछे गया हवाला लगाने के लिए वो भाग गए। वो अल्लाह आबद साहब से आपने ये दुआ करनी है यार, डबल मुस्लिम टैप करो यार, ब्रांड नु थोड़ा चुको यार, की हो गया ढिले हो एडी ढिली आपका हाँ जी किधर गए सारे? आपने ये दुआ मांगनी है, सब आ ही गए। इस दर्द के साथ ये दुआ मांगनी है। मिर्जा साहब फरमाते हैं, सुने जरा आप, कि जो लोग दाढ़ियां मुंडवाते हैं और नसरानी लिबास पहनते हैं कि मुझसे मांगो मैं कबूल करता हूँ, वो हमारा रब नहीं है। मैंने इनको बोला कि आप मिर्जा साहब के मान लाते हैं, हम उसके बंदे नहीं है। आपको उनकी हर बात मानते हैं? उन्होंने कहा मानता हूँ नजीर साहब ने। मैंने कहा मिर्जा साहब ने तो ये बात कही हुई है। वो कहते हैं इंशाल्लाह कोई भी बात मानता हूँ। मैंने कहा फिर आपके जितने भी खुतबा हैं वो तो दाढ़ियां मुंडते थे, पहले दाढ़ियां मुंडवाते थे, ठीक है? तो उस टाइम क्या वो बदबख्तरीन हबीब साहब आपके मुरब्बी जो हैं वो दाढ़ी नहीं रखते, तो क्या वो बदबख्तरीन कहते हैं हवाला लगाओ? मैं जैसे ही हवाला लगाने नीचे गया, पीछे गया, वो भागी गए। हवाला मैंने लगा दिया। काशिफ रेडी है। आबद भाई नीचे देखें, ये आके गालियां लिख रहे हैं ना। अब जब इनको जवाब दिया जाता है ये कहते हैं ये बंदे गालीबाज है। अब देखें जरा नीचे कितनी। इनको हवाला दो या मिर्जा साहब के ऊपर कोई उनकी किताब से बात पूछो तो ये गालियों पे उतर आते हैं। देखिए हमने कोई बात गलत की है, हमने एक हवाला सामने लगाया, भाई जो भी बंदा आके जवाब देना चाहता दे दे। हमें समझाए कि इसमें मिर्जा साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो दाढ़ियां मुंडवाते हैं और नसरानी लिबास पहनते हैं वो इस आसमान के नीचे बदबख्तरीन मखलूक हैं। तो क्या आप उनको बदबख्तरीन मखलूक समझते हैं? मैं कैमरा बंद कितनी से तब्दील करेंगे वो जो उनके मुरब्बी बात जाएं और इनकी जमात के खुलफा भी
इनके खुलफा भी दाढ़ियां मंडवाते थे सारे के सारे। हाँ तो फिर और की मिर्जा किंज बशीर महमूद ने फिर पता किंज क्या कहा, पार्टी शुरू होनी। उसने तो कहा है कि ये जो दाढ़ियां मंडवाने वाले अहमदी हैं ये शिकस्त अच्छा खुर्दा चलो ज़हनियत इंज के वे के मालिक हैं, चलो फिर इनको जमात के किसी रसाला भी ही ओहदे असी पर ओपन ना भी कर रखा लेने जावे। आ पीडीएफ भी। ये वाला भी दिखा देता हूं। मोर्डिनेटर में नहीं बने। आए भाई कोई भी आमदी आवाज आए भी और कट दी है जी मैं इस पे कलाम जरूर करूंगा इंशाल्लाह ताला। हाँ करो करो कलाम जरूर करूंगा। करो जी करो जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आंदी है पई बस कट कट के होंदी है पई चाह करो पी रहे हो तुसी। जी मेरी वाली आवाज आ रही है, मैं अच्छा जी समझा भी- मिर्जा का मेरी भी चाली राग मेरी भी चाली राग तो साने झंझोड़ देती है। अच्छा जी जी मिर्जा मैं भी बहुत कादियानी चाहूँ। 270 बीमारियों में मुब्तला अहमदी अहमदी और दावा उसका क्या नबूवत। बाजना साहब उत्ते आ 270 जाओ, बीमारियां उत्ते आके जवाब दे जाओ। टटी मुतला शलवार है, टटियों की बीमारी उसको लगी थी, दावा उसका नबूवत का। और मराद के दौरे उसको पढ़ते थे, दावा उसका नबूवत का। और हाथ का बटुंडा था, शेख दावा साहब उसका उन्हों को भी एक नबूवत हवाला का। पूछा वो भी गर्दन गाना उसकी करने टेढ़ी लग गया थी, वो। दावा उसका नबूवत का। और आंख से वो काना था, दावा उसका नबूवत है ही का। नहीं जवाब उन्हों को। इतनी बीमारियां उसको लगी कि 270 बीमारियां मुफ्ती साहब ने अपने के रसाले में जमा कर दी हैं और दावा उसका नबूवत का। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फिर कम ਪੁੱਛੋ से कम ये ਦੋ देख ਜਮਾ लो ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, कि ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਦੋ जो ਜਮਾ ਦੋ दावा 22 होने कर रहा है ਤੇ ਤੁਸੀਂ उसके ਉਹ ਕਿਵੇਂ ऊपर एक्सेप्ट कर इसकी सकते हो? बीमारियां ही गिन लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाँ जी, झूठा कहते नबूवत हैं। का दावेदार है। अच्छा यार ठहर जाओ जरा अब ये मैं मिर्जा साहब ये नहीं टिक करते। टाक ते अब थोड़ा सा टिकटॉक ते एक कादियानी आबिद भाई, आया है होली हेवन मिर्जा साहब ने गल होली की हेवन हुई है कादियानी यार कि काल भाई करना है कि टिप टिप का कोई फायदा है वे मैनू तेनू भुलन दी म्यूट इतनी कर दीजिए बीमारी फिर है कि मैनू हैं, कभी म्यूट कर थोड़ी दीजिए देर पहले कोई बंदा मिले ताकि तू टिप और टिप मैंने ही ना भुल कर जांदा सके मैं किथे मैंने मिलिया सी। काल ते चढ़ाना चाहिए काल ते चढ़ के गल करो जिन्हें कोई गल करनी है की मसला है। कहते ने हाँ क्या मिर्जा कादियानी मिर्जा बीमारी नहीं सी ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ कुल जहान दी बीमारियां ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਿਮੂਦ ਮਨੱਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ 20 ਸਾਲ ਵੀ जी ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪਹਿਲੀ देखें कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ उसका ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨੇ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅपोजिट लिख दी इतनी उन्हें याद ही बीमारियों नहीं के कि मैं पहले बावजूद आप लोग स्टेटमेंट देख के आया उसको नौजुबिल्ला मिन ज़ालिका झूठे नबूवत के दावेदार को मानते हैं तो आबिद उसकी भाई बीमारियां उन्होंने तो गिन लो कि हिस्टेरिया सारी भी सी तो पता ही जिंदगी नहीं जो पता। बीमारियों में मुब्तला रहा हाँ, क्या हिस्टेरिया है, इस केड़ी बीमारी को बंदे कहते को हैं। क्या पागल इंसान करवाने के वो काबिल न हाँ। है जब तो और खुद मिर्जा कहता है साहब कि मैं लिखते हाकिम ने हूं, मेरे प्यारे नाज़मदाद कि हूं, अगर हूं बशर एक की जान बंदा नफरत और इंसानों की हार हूं। महमूद और मनल्ला मिर्जा होने का कादियानी दावेदार जो हो कहता है और उसको फलानी हिस्टेरिया हो रूहानी खजान है तो जिन नंबर उसके दावे के रद्द 17 के है लिए और इससे बड़ी 400 कोई दलील की है, जरूरत ही खजान नहीं। नंबर 4 है और देखो जरा क्योंकि मिर्जा बीमारी समझ आइए खाजा तो मुफ्ती साहब ने खोला हुआ है मगर अच्छा। मैं इसमें दूसरा ना भी गल समझ आई ने करूंगा नहीं, मैं नहीं कि सही समझ कहता नहीं है समझो। फार्म में और मिर्जा साहब ने तन्ने कहा जो है दिल की बीमारी कि कदे दौरा एक के बंदा साथ महमूद साथ मनल्ला होने का दावेदार होवे कि अल्लाह ने महमूद किया मेरे ਤੇ ਉਹਨੂੰ नीचे के ਕਦੇ हिस्से ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ बदन में ਕੀ है ਹੋਵੇ दुरानी सर आस्ट्रेलिया और होवे। कमी ਤੇ कमी ਉਸ है ਦੇ खास ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ दर्द ਮੈਂ चादरे ਮਨੂਰ ਮੈਂ वो ਨੱਲਾ ਵਾਂ अपनी पेश ਇਸ करता है ਨੂੰ जिसको ਰੱਦ तस्वीर ਕਰਨ देता ਲਈ है ਇਸ ਤੋਂ अपनी ਬੜੀ ਕੋਈ दो ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ बीमारियों ਉਹਨੂੰ की ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ कहता है वो ਇਹ ਉਹਦੀ बीमारी ਰਾਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ diabetes ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ है कि एक मुद्दत से इंसान की है और बाज़ औक़ात 100 अच्छा एक जगह लिखते हैं मेरा हफ्जा भी खराब है अगर तो कह रहे ना किसी की नबूवत का मुलाकात हो नौजुबिल्लाह तब भी भूल जाता हूँ। और इस हाँ, कदर मैं होने पेशाब कोई घर होने की थी ना लिखा रहना है ज़ोफ़ वगैरह होते हैं और वो सब मेरे शामिल रहते हैं अल्लाह दावा उसका नबूवत का बाज़ औक़ात मेरा ये हाल होता है कि नमाज के लिए जब जीना कहते हैं चढ़कर असबी कमजोरी है जाता ऐसी। हूँ तो मुझे अपनी ज़ाहिर वो भी सही हालत है पर जरा उम्मीद नहीं होती कमी जीना की एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी शाहरुख ने थले आके मैंने गाल लिखी है ना पता नहीं तुसने वेखी है ना पहले क्योंकि इतनी मैं टटियां नहीं उसको लगी थी इस इतना नाल आज मेरी बीमार गाल हुई था है इन्हें मेरा शरत लाई है एक सीढ़ी ये कर दी आया ना आके कहना जी ये मैं सोचता हूँ कि वो मैं जी जिंदा फलाने ने रहूंगा गुस्ताखी की कि थी नहीं फलाने ने रहूंगा गुस्ताखी की दावा मैं कहा यार मेरी गाल नबूवत का। अब जिस शख्स मैं कहा की मिर्जा साहब ने जिंदगी का नबी ये पाक हाल सल्लल्लाहु अलैहि है कि वसल्लम दी भी रोज़ की थी मौत अल्लाह दी भी का की थी ईसा इसके लिए सलाम दी भी मजबूर की होता थी है और ऐसे मैंने कहने आया मर उन्होंने ईसा सलाम दी नहीं वो की थी इस खतरनाक हालत उन्होंने के जरा साथ यसू सी ये अपना मसीहा दा उन्हां दी की क्यों कर तू मैनू वो कदे दावा ईसा सलातो सलाम नबूवत लिख करता के लिखा है होया ना दस देवें
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਸ में साहब ने लिखा है कि भाई ईसा सलाम को शराब पीने की नाउजुबिल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र आदत थी उन्हीं की वजह से यूरोप में शराब नोशी फैली ये लिखा है ईसा सलाम ने नाम लिखा मैं कहता ओ जी उन्होंने लिखा लेकिन 89 ते 121 ते नहीं है मैं कह लेकिन तू दे कह के मैं लानत पाऊंगा मैं कहा 6 वाले नहीं ठहर में तो होन दस सारे नस गया ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਹਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕभी कभी खारज हो जाता था खुरक पै जाती थी और मिर्जा कादे नहीं खुरक पै जाती थी दावा इसका नबूवत का और कसरत पेशाब से पहुंचती है दावा इसका नबूवत का रुखानी जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 434 हवाला देखने में दावा इसका नबूवत का मिर्जा कादियानी को कसरत देखो के मुस्तकिल बीमारी इस दूसरे वाला में भी ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਿਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ तमाम ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੜੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ तमाम ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ मिर्जा साहब लिखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को गाली देने बदज़बानी करने झूठ बोलने की आदत थी और चोर भी थे बिल्कुल हवाला है बाकायदा ज़मीमा अंजाम आथम सफ़ा 5-6 ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ PDF ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਈ ਕੋਈ 800 ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਈ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਾ ਨਫਰਰਿਕੁ ਬੈਨ ਅਹਦ ਮਿਨ ਰਸੂਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ तमाम ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਈਸਾ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਏ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਾਂ तबीर करार देता है नफसीनाना ये वो बात नहीं फिक्री तजाद है और कमजोरी को कुव्वत बनकर पेश करने की नाकाम कोशिश की को अपने आप अपने तसल्सल को बढ़ाता हुआ कहूंगा कि इसका नबुवत का ये देख डॉक्टर खुश खलीफा मकतूब अहमद हबीब साहब हवाला है जी जी मैं क्या थोड़ी आवाज जी कट रही है कोई नेट दा मसला है की मसला जे देखो हाँ नेट थोड़ा जा टाइट करो हाँ बोलो ओए कादियानी करो काल ओए मर जाओ काल करो कोई डिबेट करो मर जाओ लो भाई एक मिनट ठहर जाओ फादी साहब आए ने टिकटॉक ते फादी साहब आए ने गलबात पूरे जी फादी साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब सॉरी वो गलती से प्रेस हो गया था मैं आपके सुन रहा था डिबेट सॉरी अच्छा तो चलो आ ही गए हैं तो कोई मिर्जा कादियानी बीमारी के ऊपर कोई रोशनी डाल दें आप इलाज कर रहे हैं ना उन बीमारियों का नहीं आप क्या जानते हैं कोई मिर्जे की बीमारियों के मुतल्लिक कोई नहीं जानते
ਫਾਦੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਯਾਰੀ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ, अस्सलाम वालेकुम। ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। नहीं मैं आंधी ढिले हो गए हो। लवान आया मैं नागा ना वे नहीं यार जी मैं काम ते आ तो मेरे ख्याल ना इधर सिग्नल मैं हाजरी लवान आया। मैं हाजरी जरूरी है शाह जी, हाजरी बिल्कुल हाजरी तो फिर जरूरी है। अच्छा जी कॉलर आए ने, कोई कॉलर मैन ना कोई तत्ता कॉलर आना चाहिए। मंसूर साहब तशरीफ ले आ रहे ने। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि आप मुझे फॉलो करें तो मैंने फौरन आपको फॉलो कर लिया था। जी हाँ ठीक है जी, फरमाइए बात करिए। जी तो वो मैं मेरा लास्ट टाइम का अगर सवाल आपको याद हो कि कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मुझे नहीं याद। करिए क्या बात। जी के थोड़ा सा वैसे आज हमारा मौजू है मिर्जा कादियानी मसीह बीमारी। ठीक है फिर मैं नीचे चला जाता हूँ, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता ज्यादा। फिर मैं नीचे चले, आपका सवाल क्या है? जी मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप गाइडेंस कर दें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ और आपकी हर इंसान की इज्जत करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का अच्छी बात है। मुझे नहीं पता आपकी मेरे साथ साबका गुफ्तगू क्या हुई, मुझे याद नहीं है। कोई बात करें आप, क्या सवाल? जी मैं सिर्फ ये इधर उधर नहीं, आप खुद मौजू बदल रहे हैं, ये तो ना करें आप, मौजू ना बदले मेरे। जी मैं हार मान कर आया हुआ हूँ, ये मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि मैं हार मौजू ना बदलें। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब तशरीफ लाएंगे ये मौजू रहेगा। जी जी ठीक है। तो मैंने ये कहा है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजारों कुदसियों के साथ खाने काबे का हज करने के लिए आएंगे ना, उनके साथ ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे। अच्छा ठीक। आपने फिर कहा कि अंदाजन कब आएंगे, तो मैंने कहा ये अंदाजन आप अपने मसीह साहब से जाके पूछिए कि अंदाजन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब खाना काबा के हज के लिए हजारों कुदसियों के साथ तशरीफ लाएंगे। यहां तक बात खत्म हुई थी, आपने फिर आगे मौजू बदल दी। जी जी इसका क्या जवाब है आपके पास? अगर आपके पास सवाल करने ये सवाल मैं आपसे करता हूं कि आपके मुरब्बियों ने आपको बताया ही होगा ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब हजारों कुदसियों के साथ खाने काबे के हज के लिए आएंगे। जी वो जो अहमदी साइड है वो तो मिर्जा साहब को मानते हैं ना, उनका तो मैंने वर्जन सुना हुआ है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं, मिर्जा कादियानी ने ये बात गलत लिखी है कि सही लिखी है? ये तो अब मैं आप जैसे उलमा से पूछूंगा तो फिर बाद में फैसला कर सकूंगा। नहीं मैं मुझसे अगर पूछती है मैं कहता हूँ उसने गलत लिखी है। जी तो मैं मान जाता हूँ, आप आगे बता दें तफसील प्लीज, इसमें क्या है? तो फिर आप मान गए कि मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब है? जी प्लीज आपको मैं वजह बता देता हूँ उसकी। वो ही ना यार, आप किसी किनारे पे तो बात लगाए ना, बात किनारे पे नहीं लगा रहे। लगा देता हूँ किनारे पे। अब आप खुद बताइए, मान गए आपके मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब है? प्लीज एक बात सुने, नहीं तो मैं फिर नीचे मुझे उतार दें बेशक। आप कोई मसला नहीं, आप मैं उतारूंगा नहीं, आप खुद जाएंगे। जी मैं चला जाऊंगा, अगर हम किसी को उतारते नहीं होते, खुद जाते हैं। मेरी बात अगर आप सुन लें प्लीज। जब जवाब ना हो तो खुद बंदा चला जाए। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास नहीं है। नहीं तो आपने कहा कि मैं आप जैसे उलमा की बात मानता हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब है। जी मुझे जब आप माने ना फिर मेरी बात, अब बात मुझे खुलकर समझाएंगे तो उसके बाद भी मैं किसी के समझाई तो किसी के मैं खुद किसी के झूठे खुदा को भी मैं बुरा नहीं कहूंगा। जी मैंने कब, अच्छा किसी के झूठे खुदा को बुरा नहीं कहना चाहिए? मैं नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि कहना। तो मिर्जा कादियानी कहता है तो कहता रहे। मैंने नहीं किसी के खुदा को किसी नहीं के मतलब ये यार किसी बात को किसी जगह पे लगाइए। जी जी मिर्जा कादियानी हिंदुओं के खुदा परमेश्वर की तौहीन करता है। वो कहता है परमेश्वर मेरी नाव से 10 उंगल नीचे है, यानी जकर, अपने जकर को वो कहता है कि ये परमेश्वर है। जी जी तो मुझे बताइए मिर्जा कादियानी ने गैरों के खुदा की तौहीन की कि ना की, बताइए। मैं तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बताइए तो सही ना, भी आपने कहा किसी के खुदा की तौहीन नहीं करनी चाहिए। मैंने नहीं करनी है जी, मैंने नहीं करनी, लेकिन मिर्जे ने की है।
لیکن مرزے نے کی ہے. اب میں دوسروں کا تو ریسپانسبل نہیں ہوں. تو بھائی اس کو کسی کنارے پر تو لگائے نا. کم از کم سچے کو سچا کہنا چاہیے, جھوٹے کو جھوٹا کہنا جی چاہیے. میں آپ کے آپ پاس یہ اسی تو لیے کہیں نا آیا ہوں باقی کہ مرزا تھوڑی سی قادیانی نے توہین اگر آپ کی ہے مجھے تھوڑا سا ہندوؤں کے ڈسکرائب کر خدا دیں کی. گے تو ایک سٹیج آ جائے گی کہ میں سچے کو سچا اور جھوٹے کو نہیں جھوٹا وجہ کہہ دوں. ابھی تو بتائیں نا, ایسے نہ کریں کہ نہیں جب کہنا چاہیے. گیند آپ کی اپنی گول میں گرے تو اس جی وقت آپ سکپ کرتے ہیں کہ چھڈو جی چھڈو جی چھڈو جی چھڈو جی. جی ہیں اب وہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 114 کے اوپر کہتا ہے پرمیشر ناف سے 10 انگل نیچے ہے, سمجھنے والے سمجھ لیں. جی میرا کنسپٹ تو بتائیں بالکل کہ کلیئر. مرزا مفتی صاحب میرا قادیانی نے کنسپٹ تو ہندوؤں کے خدا کی کو گالی دی یا کہ نہیں دی؟ میرا کنسپٹ بالکل کلیئر ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ سب سے افضل ہے. جو مرضی دوسرا کوئی کہتا رہے, اس کی کوئی اس میں یہ مجھے بتائیے, آپ نے ابھی مجھے کہا کہ کسی کے خدا کی توہین نہیں کرنی چاہیے, کہا کہ نہیں؟ اس کے جی اوپر میں نے آپ کو پکڑ یہ لیا قرآن حدیث میں کہ ہے نا, یہ مرزا قرآن قادیانی حدیث میں نے کہ تو دوسروں کے خدا کی توہین کی ہے. اب جو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ جی یہ نہیں کرنی چاہیے نا. بھائی نہیں کرنی تو نہیں چاہیے. اچھا کوئی کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ نہیں؟ لازمی بات ہے. اگر انسان خدا اور مرزا خدا قادیانی نے پھر اللہ کی نافرمانی کی کہ نہیں؟ پہلے پوری بات تو سن لینا پلیز. بھائی دیکھیں نا, وہی جب بات آپ کی آتی ہے تو آپ مکر ہی جاتے ہیں. نہیں تو پھر میں آپ مجھے بھائی کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, بتائیں مرزا قادیانی نے اللہ کی نافرمانی کی کہ نہیں؟ میری بات تو سن لینا پلیز پلیز. جی سنائیں. مفتی صاحب میں ہار مان کے اس پہ آیا ہوں کہ میں نے ہار آپ سے ہار نہیں آپ کی یہاں دیکھیں, ہار نہیں جیتنے کے لیے تو نہیں نہ بیٹھے یار. کیا منصور صاحب آپ بچوں جیسے کام کریں یہاں, ہم کوئی میچ کھیل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ہار نہیں, جیت کیونکہ کا کئی کس دفعہ آپ چیز کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یا تو جواب نہیں حق تو تسلیم باقی کرنے میں کی تو بات پہلے ہے ہی نا ہار مان کے ایک بندہ بھائی. آیا حق تسلیم کرنے یا انکار کرنے کی بات ہے, یا جی تسلیم کریں یا انکار کریں, بس دو میں سے ایک ہی بات ہے نا. جی میں بتا دیتا ہوں ایک بات پلیز. اگر ان ہندوؤں میں سے کسی نے ہمارے خدا اور رسول کی بہت زیادہ بد کلامی کی ہے تو پھر جائز بنتا ہے ان کو جواب دینے میں. اور نہیں, مرزا قادیانی نے کی ہے, انہوں نے نہیں کی, مرزے نے کی ہے. وہ کہتا ہے روحانی خزائن جلد 23 ہے. رپلائی میں جائز بنتا ہے, ویسے نہیں ہے سر. اور رپلائی میں کیا رپلائی میں جائز ہوتا ہے؟ رپلائی میں جائز ہوتا ہے رپلائی میں آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح بھائی. کی رپلائی میں مان لیتے ہیں کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے خدا کی توہین کی, تو اس کے رپلائی کے اندر مرزا قادیانی نے ان کے خدا کی توہین کر دی. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ ان کو سکھانے کے قرآن لیے نے تو مطلق کہا تھا. جی جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تاکہ بھوکوں کے بارے میں پتہ چلے کہ ان کی بھوک. سن لیں آپ میری بھی بات, دیکھ لیں سن لیں. جی ابھی یہ نا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو نیچے اتار رہا ہوں, پھر بعد میں کال کریے. جی جی اوکے جی, ایک منٹ کال السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیونکہ نہیں اصل میں وائلیشن آئی ہے, تو وائلیشن کا اصول ہے کہ وہ جس پر وائلیشن آتی ہے نا اس کو ایک دفعہ کال سے اتار دیا جائے. تو آپ دیکھیں نا وائلیشن آ گئی ہے, کیوں آئی ہے, کیسے آئی ہے. ہاں جی, مجھ پر پابندی لگ جائے گی. قادیانیوں کے پاس جواب نہیں نہ ہوتا, پھر یہ ٹوپی جواب ڈرامے نہیں کرتے ہے. ہیں, رپورٹیں مارنی یہاں ہے نیچے یہ. آپ ادھر بیٹھ کے رپورٹیں مار رہے تھے, دیکھ لیں. پھر ایک منٹ یار, منصور صاحب رپورٹیں مار رہے تھے آپ, کتنے پیار محبت سے میں بات کر رہا ہوں, کوئی گالی دی ہو, کوئی ایسی وائلیشن کی نہیں ہے. کیوں آپ کس چیز کی رپورٹیں؟ جواب نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کام. ابھی یار مجھے براڈ کرانی پڑے گی یار, نہیں تو میرے پر نہ کوئی 8-10 دن کی پابندی لگ جانی ہے. چھوڑے, میں براڈ کرانے لگا. پاک سے دوں گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی ذیشان صاحب, آپ کی ویسے آواز ڈبل ہوتی ہے ذیشان صاحب, اس کا کوئی حل کرے نا. اچھا آپ نے میرے خیال گاڑی سے لگایا. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ شاہ صاحب میرا سوال
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔